मोहापहो यस्पृहयति महतीं भक्तिमद्यापि रामे प्रापञ्चाशत्सहस्रैरवैतममितं योजनै पर्वतं तं यावत् सञ्जीवनाद्यौषधिनतिमधिका प्राणलङ्कामनैषीः अत्राक्षीतुत्पतन्तं ततौ च गिरिमुत्पादयन्तं गृहीत्वा यां तं खे राघवाङ्ग्रौ प्रणतमपि तते कक्षणे त्वां विलोकः सलीलं शतमतुलवते योजनानां सौच्छस्तावद्विस्तारवां च पिपलव इव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थितातिस्थिरचकलजलादालतं श्लेषन् सेदाङ्कः प्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्तेन मत्कौशलाय दृष्ट्वा त्रिपौरस्फुटितकनकसत्वर्मगृष्टास्तिगोटं निष्पिष्टं हाटकाद्रिप्रकटतटतका कातिशङ्कोचनोऽभूत् येनाचौ रावणादिप्रिनटनपुटर्मुष्टिरष्टं प्रदेष्टुं किं नेष्टे मे सदेष्टापदकटकतटित्कोटिभामृष्टकाष्ठः देव्या देशप्रणेत्री त्रिगुणहरवरावद्यरक्षोऽधिघाताध्यासे बोध्यर्थयार्धः सह भुजमकरोद् रामनामा मुकुन्दः पुष्पापे पारमेष्टे करतलमुदलं मूर्तिविन्यस्यदन्वन् तन्वन् भूय प्रभूत प्रणय विकसिताभ्यक्षमाणः जज्ञे निघ्नेन विघ्नो बहुलबलभगत्वं सनाद्येन शोचद्विप्रान् क्रोशपाशैरसि विद्रुतिसुखस्यैकचक्र